Ganapin sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na Milyonaryo Pa! Champion na Milyonaryo Pa! Brought to you by Champion, tapat po sa inyo. See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from August 4 to October 4, 2024. Per DTI Fair Trade Permit number FDEB 197486, Series of 2024. Pilit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Pilit na ilabas mo. Ang San Miguel kay Vincent. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Mapa 90s, K-pop, house o hard rock man yan, ilabas! Yug-yuga na at mag-beer con. Drink responsibly. Patuloy kayong nakikinig sa 8:19 Aksyon Radyo 8:19 Aksyon Radyo. Ang masunod nga programa ay ginpapadangat ha iyon Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Regionate. Siyempre, hapanguna, hito naton Regional Director, Pinaykan Regional Director Attorney Jacqueline D. Guzman. Kaupo nitong Provincial Government of Leyte. Hapanguna naman, hito naton aktibo nga gobernador, Pinaykan Leyte, Governor Carlos Jericho Ikot L. Pdea. Barangay Pdea in Action. Ang programa nga kasugbongan gobyerno hapag surapuhan illegal nga droga. Barangay Pdea in Action. Ang programang ikakaupod nato na pagdabutan tinuon na pagbabago. Barangay Pdea in Action. Mababatian kada Webes alas 10 nga dalas 11 tunaga. Hadiwa Aksyon Radyo IBC6 ngan 87.7 FM Idol Radio. Maupay nga agahaton nga tanan, kumusta ka mo? Haoras nga alas 10:04, madangat tayo panimalayang programa nga Barangay Pdea in Action. Gimpapadangat tayo pinagan Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 8, han Panguna naton Regional Director, Attorney Jacqueline D. Guzman, sugod man Provincial Government han Leyte, han Panguna naman tan aktibo nga gobernador, na Leyte Governor Jericho Ikot Pdea. Hasako min sa oras, makasangganig ako yung makakaupod, ako Ate Jing Orhel, nga of course, may kita mga special guest yan na. Pasensya na, wari ako kuan Korea na kay may dalot equally important nga gin-attenderan hira attorney ngan RD. So mga kabarangay Pdea in Action aton lat upo diha technical side, diyan naton chief naton technical personnel si Sir Bernie and Verso ngan Mr. Jake Concan. Ngan of course adi gihapon na namon aktibo nga photographer Mr. Ervin Puwa. Ngan niyan liwat updan lat kita niya didi as akong kaupod nga didi ma-assist sa aton hin aton programa. Okay, ngan mga kabarangay Pdea in Action, ipakilala na naton mga special nga bisita. Actually, in continuation po inihan aton topic last week. So, kung di riga po natin mahuman yan, mapadayon kita next week. Ano, Sir Paul? Okay lang ba? Ayan. Always. Oo. So, adi natin from Narcotics Anonymous, adi Sir Joel Bautista. Sir, good morning. Hello, Yan po. good morning. Maupay nga aga nga tanan nga listeners and viewers ini nga programa, and thank you for inviting us again para Yes spread po. in Very message welcome and po. recovery. Thank you, Sir Joel. Ngan adi gihapon of course, and very supportive good din hiyatikang katikan ni Mr. Paul Cordeta. Sir, good morning. Ma'am Jing, good morning. And also to all the listeners of Barangay Pdea in Action. Good mo pa yung aga iyong atanan. Ayan, thank you nga. And of course, naroon niyan liwat, ikakaupod natin didi, liwat Mr. Han. Okay? So, niyan mahatag Mr. Han hatan testimony nga. Of course, iba pa nga mga bagdamdamin. Makaka-change it iyo panunahunang ang kasing-kasing kung kayo nga kinalan nyo iwasan ang droga. So, yan na. Di na kita mag-iha, Sir Joel and Sir Paul. Makadto kitaan aton PowerPoint presentation. In continuation po ini mga kabarangay Pdea in Action. But then again, kung may denyo gusto ipakiana, since naka-live po kita, Pdea Region 8 Eastern Visayas Facebook account, so man na DYBL Action Radio Facebook account, ayaw la pag-alang post dida ha comment section, ano yung mga queries, or ano yung mga concerns, or ano yung gusto ipakiana, especially nga dihan aton bisita kay para po ni Ramabaton. Okay? Sige, makadto kita. Aton slide. Ang sunod nga slide. Last time. So last time,
Nakita na ba? So last time mga kabarangay Pdea in Action aton discussan aton mga bisita ni Sir Joel ng Sir Paul kung ano ang Narcotics Anonymous. Ano nira tumong, okay? Nga ira gihapon na may daghapon nato bisita last time si alias Ompong. Oo, naghatag yapin maupay nga testimony mara mako damo adtoan siring pa na touch an irang mga lives an irang mga panunahon kasing-kasing tungodhan ginhatag nga testimony ni alias Ompong last week. Ayan, okay po. Sige, ada na ba? Naging bibiling pa. So, ini Narcotics Anonymous. Sir Paul, sige po. Go ahead, Sir Yes, Paul. actually, Opo. Ma'am Jing, ini nga aton public information, Narcotics Anonymous public information, these are for professionals. Yun, opo. Oo. These are for like stakeholders. Itong, Okay. itong nagdudumara. Nagdudumara. It could be nagdudumara or families. Itong may problema. Problema ha itong droga. oo. So, professionals. Yes. So, karag singon, pag diri professional, diri pwede. Pwede. Of course. Pero, of course, Kumbaga, mas... di rin ni para mismo itong mga addict. Kaya iba lang itong okay. kanang At least mga klaro, addict, ibala. Gin-discuss namon with itong mismo nga mga ada na itong Yes. nga may problema. Asumiring ba kita, Sir Paul, nga professional, ini adun mga tao nga nagamit in droga, pero aminado hira nga nagamit. Diri yan in denial? Or ano po? These are for ini nga slide. Ang professional talaga nga. Oo, itong kumbaga public information diri for general ini. Okay. Diri Yes. itong kanan May pinili lang. oo nga ang mga addict good ya. Oo. Ang mga addict nga itong may problema ha drugs. Ha, drugs. Kumbaga these are overview of what the program of Narcotics Anonymous Is all about. is all Okay, about. ayan. So, at least klaro iton. So, ayan, mga kabarangay Pdea in Action, ha. All about Narcotics Anonymous, ano hiya. Then, of course, bangin later or next week, aton gihapon matackle ang 12 steps. Ano po? Yes. Ayun. So, amo to pinaka-core kasi hini nga Narcotics Anonymous. Sige, makato kitang slide. So, last week, aton na ini, ayan. Ay, ano ba ito Narcotics Anonymous? Na-discuss na ba ini? Waray pa. Sige, di na kita nag-stop last time, Sir Joel. Sige po. Go ahead. Ito, Narcotics Anonymous, this is a non-profit fellowship of people for whom drugs had become a major problem in their lives. So, kung ano yan, non-profit fellowship, mga tao nga nagkamayadang problema, droga. And it's an international community-based 12-step program for daily recovery that has worked for many thousand of addicts worldwide. So, Ayun. So, just to add, Ma'am Jing, Opo. we are not connected with any political, Ayun. religious, or, diri kami, or government. We are just Separate nga entity. Oo. So, diri waray nagsusupport ng government or NGO Waray. or private nga Yes. mga entity. So, we're it's not separate good even, lang. yes, Oo. we are not even allowed Ito nga non-profit. yes, accept any money, Okay. solicitation, So, kung may gusto donation. mag-donate, para bawal hiya. Bawal. Dili It's diri supporting. pwede. Self-supporting lang kami. Self-supporting. Kami lang, kumbaga. Ayun, oo. Para klaro gihapon Yes po. Oo. So may bayad ba? Kung gusto gusto magpa-member, may bayad ba, Sir Paul? Libre Sir lang po. Joel, libre. Ayun. The only requirement for membership is the The desire, desire to stop. Oh, yun. Oh. Kinahanglan Klaro good ito. may desire, Ma'am Jing. Oo. Kay kunwari desire, waray gamit din pag ka pa nga ni pinag-doon. desire, hai mo kalugaringon nga gusto mo na magbago, then Oo, kay may day ba Sir Paul Sir Joel nga baga nakiki-curious laya. Sige daw ano din nga in kakita ang mamamati daw kay pero actually deep inside wala hiya desire. So diri ito pwede kasi paano lang kita makakasabot? maybe may na desire, Pero pero nagduduhala hiya. diri pagod Diri pa hiya na kumbaga ko diri convince pagod enough. completely Convinced. sold Oh, nga sold. Okay. kinahanglan niya Aha. in bulik, Oo. kumbaga. Kay kun mag-interest ka, bisan diri good singon nimo nga
kinala ko na mag-stop yan na. Pero may interest ka hito, na NA, makakabuli giyap. An fact na lang ako, madto yan nag-attend. May da na hiton, may da na ko dito willingness. Diri pala talaga sila pa full blown. Kumbaga, opo. Kay diri man niya, dida, it Opo. takes series of Yes, kuan good. Ito nga oo. magkuring nga panitabo. Kaya usahay itong pagbabago, usahay gusto mo nagbago, tas diri ka naliwat, tas gusto naliwat, tas diri naliwat. So, urong sulong. It amon good ito, kung waray ka pa umabot hin rock bottom, meaning, this is not NA related, this is personal. Yes po, Oo. opo. So kung waray ka pa umabot hai mo kalugaringon nga nag-rock bottom ka na nga, you know, Gusto mo na gusto good. mo na good. Borrow somebody else's experience na. Ayun. Okay? Eventually, ngadto gyapon. Ngadto kagihapon. It tingat- imo ending. Kumbaga, at least makakat short, diri mo na kinahanglan Yes, ma-experience. oo. Kuan gyud, you know, at least. Okay, usahay, sit ka na diri hin natin gusto bulig. na ma-experience na nakikita natin nga diri maupay nga experience sa nga tao. Opo. So, di da pala hiton, pwede na kita Yes. baguhon na naton kalugarin. Opo, kay tulugod lat ending, Ma'am Jing. Opo. Jails, Yes. institutions, Or 6 and feet below death. the ground. oh, waray good ito Amo iba. ko natin pipilian. Hay mati mo dida. Mara ko wari dira kay pipilian. So di din na kita NA. Yan, ayon. Next slide po. Ayun, sige po. History. So, ano yun nga history? Hanar NA, Sir Joel. Okay, in history itong NA, nagtikang ini Alcoholic Anonymous. It's from Alcoholic Anonymous movement, late 1940s. Tapos an NA meeting, it started in Los Angeles, 1953. Then it grows slowly, spreading to major North American cities and Australia by the early 1970s. And then in 1983, when there were fewer than 1,500 meetings, Narcotics Anonymous published its basic text. Since then, membership has grown dramatically worldwide. Yun, Yan wow. ang damo na good. Damo As na in, good. oh, Damo na damo good. na So, worldwide. very lucky kita, mga kabarangay Pdea Action nga may dasugad hini era kanda Sir Joel, Sir Paul, Mr. Han, iba pa nira nga member hini nga NA nga aniha aton talagang nahataghin hope nga tuhan aton mga kabugtuan nga nga nabing biktimahan illegal nga droga kasi may pag-asa pa talaga. Ayan. Sige po, next slide. Ayun. Demographics. So, okay po. Yeah, demographics. Although anonymity prevents us from keeping meeting attendance records, we have some surveys that give snapshots of our membership makeup. Meaning, this is not official. These are like ballpark figures like Ma'am Jing K. Di naman kami allowed pag kuan good kun itong there's no like kuan ba kun pera good. Pera good it member. Tapos tagadiin hira or tirangan diri pwede. May daman anonymity. Yes. May dahito ni Sir Paul gimpipirmahan nga to. Waray. Waray Kami ito. So ikuang good light niya. Prinsipyo good Usually, light pag if it's may dangani na attendin meetings nga court ordered, meaning pakadto good hiya. required of may dagip sugad dito, may Sir da po, Paul. opo, Okay. opo. Kaupay So, man ano. you know, may da mga like probation officer Yes or po. mga or part of their supervision, itong release nera, prisuhan, is pag-attended meetings, nganhin pagpapirma, it era attendance, napirma kami. Pero that okay. does not mean it's like official nga Okay. we really keep track of, you know. So waray ka mo record. Waray kami Dito ito. ipara Opo. laton ira kalugaringon Opo. nga paggamit Yes. kun hano an ira gin. Yes, ma'am. Sino nagre-require ha ira. Opo. Ayun, at least klaro ito. So, safe talaga na safe ka mo mga kabarangay Pdea Action kung makato kami ni. Kasi giprotektaran ni nira, diri lang iyo individuality, pati gihapon an iyo pagkatao, di ba? Ngan of course, an family gihapon. Kay syempre, anonymous man, di ba? Sige po, next slide. So, amo din age group nga han mga ano ini members or Yes. aton mga okay po, sige po. Okay, and under 20 years of age, if you could see itong graph, bagaguti ay pagudla, 20 to 25. Now, 26 to 30, baga nagtitikad ako, between 31 to 35, baga dakula ay naghihap, 36 years old to 40, baga
saktula, and then 41 to 45 years old baga nagdudurod ako. Ayun. Opo. Kay kuan gud hiya Ma'am Jing, inindiri hiya rumamay. Oo. Ini nga sakit Ma'am Jing, it's the Yes, only oo. disease. Addiction is the only Addiction, disease oo that nga. tells you that you don't have it. Yes, Grabe hiya ka mapanlinglang ba. Panlinlangan Oo. naton Itong brain. denial O, niya diba? ba? Tungod itong karasa niya, tungod nga clouded ka, pinamiling good nimo, it really kuan good inin lilipatong ka good niya. Lilipaton. Oo, yun. Sakto nga term. Lilipaton ka talaga droga, mga kabarangay Pdea in Action. Gender. So, mas damo ang lalaki, Sir Paul, Sir Joel, compared ang babae. More or less 66% are males. Next po. Ayan. Years of using before recovery. Ayun. So below, if you could see, below 1 year, guti ay pagudla, 1 to 5, 6 to 10, baga diri good. Between 11 to 15 and 16 to 20. So, Amot dida damo. good. Oo. Kumbaga ada good dida iton Crucial good dito, dida nga mga ada na iba iton bagagin kakapuyan na bang ano ba ini? 20 naman ini katuig, wala man di man nakakagawa, stagnant ba? So, kinahanglan na good ni Rahin, siring pa mabulig haira nga diri na makabalik nga to. Oo. Ayan. Oo. So ada na ito. Mga bata pa ito, di ba? Ito nga mga suga dito ka No, 16 to 20 years of using. Yes. What I mean of using. Kaya nga kay kung nagtikang kapag Oh, siguro yes, ka high yes. school. Opo. Ito dida nga pangidaron, medyo kaya pagad nimo hitong bagbag-og ang kaya pa talaga nimo pilion an mas maupay nga kabubuason, di ba? Nga mas maupay ka nga example nga to nimo family, particularly nga to nimo mga anak. Oo, so ganang gimbuhat ni Sir Paul and Sir Joel. Ayan, drugs. So anon mga drugs gagamit? Of course, Yes, ang shabu, dinya damo. Pilipinas, Ma'am Oo. Jing, mostly the drug of choice, itong pinakadako would be shabu. Yes, kay waray man din hinaton cocaine actually mga Cocaine, kabarangay Pdea in Action. heroin. Oo, no, kay mahal man, di rin nakaka-afford. Pero at addict, Ma'am Jing, waray ko dito preference. Yes, oo. You know, anything that an addict could get a hold of, mga tira ko dito. Then, sunod dito is marijuana, of course. Then, clean time. Ay, oo. Interesting ini, Sir Paul and Sir Clean Joel. time, between 1 to 4 years, ada mga 60%. You know, 10 years above, mga 10%, 5 to 9 years, 25%, under 1 year is about 5%. So, ato nga kan Sir Ompong, clean time niya is 20 years? 21 years. 21 years. So, Opo, di ba? 10% na nabilong nga. Kuan 10 gud years niya, above. Ma'am Jing, kinahanglan gud niya ini pagbag-o to stay clean, it really requires constant gud niya. Gintatrabaho gud niya. Gintatrabaho. Dili ka gud ni basta-basta. pwede maging complacent. Correct. You know, when Opo. you say complacent, you cannot be going to like slippery places. Yeah. You know, itong mga Sige nga, okay lang ito. Kaya slippery ko man places or like slippery people, itong mga ada pa ba, active pa ba? Correct. Oh. Okay, maaghat. Malilipat ka good. You don't have to burn bridges, Yes. but then kuan na, high hello good luck kita. Iwasan na lang. High hello la. Magpupudupod, magbisa makigurostorya. Kumbaga diri to niya it imo gin protektaran, it's like amon gin protektahan it amon ka lugar Yes, opo. Bangin malipat kami. Mapay kun makatilaw ka na mautro pa ito nimo. Oo, correct. Opo. Yan. Okay po, sige po. Next slide naman. Life improvement. Ayan, sige po. Pa-explain naman, Sir Joel. So may the quality of life. Yes, life improvement. Under 1 year, people started going back to like schools, educational qualification. More than 99% of surveyed members stated that the quality of their personal lives had improved since coming to NA. You know, so it suggested gura amon nga kinahanglan no major decision good for the first 2 years. Itong trabaho good la is mag-recover, mag meetings, kinahanglan kuan good iya, it's a day-to-day nga
trabaho. Opo. Meeting ka la, kinahanglan it needs to be fed with Oo, mag-upay. recovery good, Mag-upay la. recovery. Oo. Kung ano ito, makuri ba, di rin ni pwede nga, it's really a commitment. Yun, Di rin ni opo, pwede commitment. nga, yan na. Okay pala, Kailangan ay. pwede man, yan. Ay, Yan na wala lang. na eh. Oo. Di lanik Buwas naman, makanto. oo. Oo. So, Kinahanglan dapat, ko diya, di rin good pwede nga, baga maging complacent. complacent. Oo. So, dapat maintainado ito nga pag-attend. Yes, Ngan every now and then, ito lahat nga mga, Because it's really like a maintenance. yes, yun, maintenance. Oh, Oo. it's a, Dapat an imo mind gin feel hini nga maintenance yes. from NA. Oh, you need to be reminded. Yeah, reminded every Oo, now kung- and then. kuan, ding katika. Every minute, every second of the day. Kaya kami, we are really just a reach away from picking up our Mamaya, so first. good hito. Oo. Correct. So, So, amo to kinahanglan kani, ko this diya, is si Mr. oo. Paul. Nga kinahanglan talaga, kuan talaga niya, trabaho talaga niya. Kinahanglan Trabaho, talaga good, ni mo, you know. patrabahuan kung gusto Kumbaga, talaga niya maging. at an early days in recovery, we just have to bring our body and the Yes mind po. will follow. Okay? Di rin pa man niya automatic. After a while, automatic na niya, Automatic oops, na. kinanlang ko na, oops, to do. Anad na You niya. know, okay? Gimbibiling na gihapon na ni mo mind. Kinahanglan ko makapamatik, kinahanglan ko Siyempre, mag-attend. na di rin man kami gusto mabalik nga tun kung diin kami Yes, nagtikang. opo. So, in order for us to maintain our recovery, we have to keep doing what were normal and kuan good. Yes. Kung ano tamon, kung ano nakayaraan. Nakayaraan. Kung ano ang nakaabot taamon yung sugarin ni kaihaon. Ayun, opo, wow. So, very inspiring, Sir Paul. Pero, damo na tat mga pakiana nga diha aton live. So, aton na insert rin mga pakiana. O, adiyan naton suki ni Ma'am Cynthia Sanchez, watching and listening live in Liloan, Cebu. Thank you po, Ma'am Cynthia. Since 2016, adi na talaga inihiya din hiya ato na mamating nga nagkikita. Adin pakiana tikang kang Kenneth James Hinandoy. Good morning po, ma'am and sirs. How does Narcotics Anonymous support individuals in maintaining long-term sobriety? Ito nga amon meetings and then sponsorship. So may namon sponsorship and so we try and reach out itong mga bago, help them support buligan nila. Makapadayon ito nila recovery. Okay. So, kailangan good permi, good la, mag-attend. Ayan. Thank you po, Sir Joel. From Roger Pabrukis, Ma'am, good morning po. Ano 12-step program for daily recovery? So, sige la, maabot gap kita hiton. Sunod dito nga mga slides. From Aizel May Marqueso, good morning po. How does po narcotics addiction affect relationships, employment, and overall quality of life? Drug addiction, no? An addiction. Oo, an narcotics kuno addiction. Oo. An addiction mismo Apektado. drug. Apektado tanan. Apektado tanan. Gubat Opo. pamilya, guba itong trabaho, as in everything. It would ruin everything. So, itong mga naghuna-huna di na pag-testing, Ayaw na good la. Para wala ka problema. Para wala ka problema. Thank you po, Sir Joel. From Rainier Nerva, good morning, ma'am. What resources does NA offer for families or loved ones of those struggling with addiction? Sige. Resources, we have meetings. Wala man ito iba kundi rit amon meetings, meetings. Kay dito ka nakakabatit experiences itiba, which is more important. You know, these are first-hand experiences. These are not experience nga gindiscussan maestro, professor, or counselor, or a psychologist, psychiatrist. These are like first-hand Experience. Because these are experiences nga di waray mismo ma-experience ang professionals. These are tawag nga tikang dida, kumbaga. Oo. Yun. Opo. Amo to actually mga kabarangay pedang nga nalilipay kita nga ani nira kasi nga para pa naton mas maintindihan kung ano ba epektuhan addiction tungod kay ira na experiensyahan. Kay ako nga ni waray man ako naka-experience sa usahay diri good sugad ka upay ang pag-explain. Kay waray ka diri man ikaw mismo ang naka-experience. Kaya
Pero kung sugada iyo po Sir Paul, dako po iton impact nga nato na mamati kasi kamo mismo. So kung pagsagdon or kung pakianhan, Ma'am Jing, may damang good therapeutic, expert. it's called Yun. therapeutic value of one Yes. addict helping another. Ayun, So, opo. without other Haiyo gihapon ito. Kaya siyempre, Bangan. diri harumamay. Do you think it's easy for that Correct. person Opo. who's suffering, who's struggling, nga kuhan nga waray may nakakaintindi? You know, it takes Yes. one to One, understand, yes, you know, takes be able one. to empathize. Okay po. Oo, sakto. Sanglit amo ito nga pero naninugtak barahibo paghiran na it na hatagin testimony or mga lectures on air nga ni mga kabarangay Pdea in Action. From John Marco Labis naman, what are the potential risks and benefits of using prescription drugs to manage chronic pain and how can patients ensure they are using them safely? Of course, kung ginreseta itong doktor, i-follow ang reseta. Ayaw pag sobra para safe ani mo paggamit. From Donna May Orabi Margate, good morning sir and ma'am. This Narcotics Anonymous open po ba Fira for everyone? No age limit? Po ba it members sini? I think nabato na ininelas. It's Pero sige open. lang. It's Opo. open for everybody. Doesn't matter ito ni mo age, sex, sexual preferences, ano tayo mo religion. This is open for everybody. Ito na amon la requirement, amo good la ito. Desire to stop using. Yun, And then just bring your body. Yes Antula. po. Thank you po, Sir Joel. From Ronyan Melo. Ma'am, kausala po ba na apply it pag-rehabilitate hausa ka drug user? If ever, ito na person nakagawas na rehab, then tapos na. Tapos gumamit hiya otro, ig-rehabilitate center hiya balik or diri na? Diri na. Kasi an aton Section 15 use of dangerous drugs, first offense kala. Pag first offense, first offender, ipaparehab ka for a minimum of 6 months. Pero pag umutro ka after rehab or dito rehab, tumakas ka, ipiprisuhon ka na. Magsiserve ka na nimo sentence ngan penalties. From Christian Neil Salempaho, legal po ba yung mga kabute na nakahihilo at nakakahalusinate sa pamamagitan ng pagkain at paghalo nito sa mga inumin? Oo, ini nga mga ginkukunan mga takyubong, ang mga mushroom. Actually, under study pa yan na, gina-research pa kasi ito. An aton kasi dangerous drugs, may dakita schedules ginahatag ang Dangerous Drugs Board. So kung ano let adto schedules, amo pala tiyat illegal. Pero kung susuga dito nga may dagang hindi da maraot nga ginaabat, nagahalusinit ka kung nainom kahit mga kabute, ayaw na lahito pag ininom. Di ba? Oo, kay para dire apektuhan iti malawas. From Alric Matondo, good morning ma'am. What resources and literature does Narcotics Anonymous provide for its members to aid in recovery? Thank you po. Damo. Yes, may da po. May damon do tam literature. Basic text, may danamon mga step working guide, and damon duro tamon literature. Yung Okay. So damo la. Dire la kita ma-specifyin usala ka reference. Thank you po. Thank you Sir Paul and Sir Joel. From Chris sige. Yes sir. Actually, Ma'am Jing, if you want, we can also give Kahatag kami nga. literature sa iyo. Oo. Sige po sir. That Opo. way, you know, if someone asks I think, you, naambot ko na may daadtoan guti ay. diba, Oo, nasa yes ganito, po. leaflets. Ginpanhatag namo na to Sir Paul. O kung may danakad ha Anyway, office. may mga kinanlano, Sige po, opo, pwede mahatag po. kami. Okay, sige. Naghahatag kami hadto pag may adanakad na inquire or during lectures, ginhatag namo na to hiya. Sige, we'll give. Opo. We'll Thank give you po. Okay. From Chris Limbo Gamutan. Good morning po, ma'am. How does a person who is not religious nor spiritual deal with those aspects of Narcotics Anonymous and the 12-step programs? Pag di rin naman kuno hiya sugad ka religious. Hindi naman it's not a religious program. This is more on spiritual and pagbago dito ni mo attitude kay ako mismo natuod ako nga drugs is just 5% of the problem. 95% is about ang mga attitude niya na develop while using, and that is one of the things that we address in Narcotics Anonymous. Mabago ito. Ayun. Also, on Sige po. spirituality po. Ayun. Ma'am Jing. Ayan, thank you Sir Joel ngan Sir Paul, pero nagtitika paso na inin aton topic yan nga adlaw, pero sa kita magpadayon mahatag anay kita yung importante nga pahinumdum.
ayaw pagpadara. Kung gusto mo tim kinabubuwas o tim magubaya, ayaw pagpadara. Hita bawal waray ito kaubayan nga daraya, ayaw pagpadara. Tumisting ito nga droga ikatataray baya, ayaw pagpadara. Ugot buwit Pdea o buwas pati niya na. Ayaw pagpadara kung diri mo gusto nga magubatib ginabuhi tungulat na bisyo. Mga patalabin at mga bago na tubo, itiyog kag anak ayaw gud pagkaragit gasto. Haim mo pag eskwela pagtuhay nga mahuman mo, makagputos nga makagkadwar nga makagtrabaho. Kadamo na matayin kadamo na napreso, kabubuwaso nera amulan era gibalyo. Mariwana nga bato ayaw na hito, pagtistingin nga pagduso kay kairo ka mo. Pdea 8:24 oras na alerto, para trihiyon 8 naton magmalimpyo. Kung gusto mo tim kinabubuwas o tim magubaya, ayaw pagpadara. Hita bawal waray ito kaubayan nga daraya, ayaw pagpadara. Tumisting ito nga droga ikatataray baya, ayaw pagpadara. Ugot buwit Pdea 8 buwas pati niya na. Pdea 8 adi andam na bumulig, para masugbo itong droga nga ada haligid. Bistiin ka pa tumago di ka maka-skip, bisan ato ka sulod o dingan haliblib. Pdea 8 permi happy di mga trabaho, ebidensya nam tinuod diri malahimo. Mga maupay ha serbisyo diri abusado, matatapuran ngan madadaupan niyo mismo. Kung may dagka maaram isumat na la derecho, sa salbaronit mga adik ng dakunit puno. Pdea 8 pamumusasan paragduso, para di na makasakungan di na makadistorbo. Kung gusto mo tim kinabubuwas o tim magubaya, ayaw pagpadara. Hita bawal waray ito kaubayan nga daraya, ayaw pagpadara. Tumisting ito nga droga ikatataray baya, ayaw pagpadara. Ugot buwit Pdea 8 buwas pati niya na. Babala! Huwag basta-basta tumanggap ng kahina-hinalang gamit, dokumento, padala o alok na libreng biyahe mula sa ibang bansa. Iwasang masangkot sa pagdadala ng illegal na droga. Huwag magpabiktima. I-report ang mga pinaghihinalaang mga drug recruiter o pangyayari. Bisitahin ang www.pdea.gov.ph. Tumawag sa 0995-354-7020 para sa Globe o sa 0931-027-8212 para sa Smart. Isang paalala mula sa Task Force Drug Courier, Pdea, PIA at naghimpilang ito. Barangay Pdea in Action. Ayan, balik na kita mga kabarangay Pdea in Action. But once again, damo nga salamat kaupod naton yan na diniha aton live nga of course aton mga nagpakiana, aton mga nag-share nga dahan ira mga timelines. Okay? Thank you so much kasi dako po ito ang pinaagihan iyo pag-like and share, especially ang pag-share nga dahan yung mga timelines sa iyo mga Facebook accounts. Damo po ito't nabubuligan naton. Okay? Labi na ini nga aton topic yan na about NA. Adi naman yung pakiana, tikang kan Chris Limbo gamutan. Good morning po, sir. What happens at my first Narcotics Anonymous meeting? First anonymous meeting po. Ito, we just share each other's experiences dito. And we introduce each other and then basta mag-istorya lang kami ito amon mga experience on how to stay away from drugs and cope with life on life's terms. So gadla ito. Yan, opo. Di ko gud bagan may explainin mo pa kung baga gusto mo pakadto lang para mas para makita mo gud kunano gud. Thank you, sir. From Jonabel Cotihar. Good morning po, ma'am and sir. Ask ko lang po, if same la po ba 8 months na pag-rehab hit mga 16 years old? Oo. So, ang mga minor inin. Oo. So, actually, naton mga minor, ginkakadto naton ito hiraha, DSWD. But, kung iparehab, talaga, same lagi hapon ito. Pero, ginkikita gihapon ng severity-han era addiction. So, may dapo ito naton dito mga doctors nga nagkikita kung anot program nga nababagay po ha era. From Josue Matugas Butlig. Ma'am, good morning. If mo surrender ang isa ka drug user, ma'am, marehab gihapon siya? Yes, of course, may dayton intervention program po nga igahatag ha iyo ang government. From Jasper Ashley Litana, good morning po sir. How
has being part of Narcotics Anonymous helped you in your recovery journey? For me, it helped me a lot. Dakon duro na bago na akong kinabuhi after ma-introduce ang Narcotics Anonymous sa akon. Kaya na akong kalibutan before, nakadamang gudla na revolver drugs, and NA changed that. Dakaluwag ngayon yung durot kalibutan. Damo ngayon to, posible ko pa nga mahimo, and then hinay-hinay nga na ayad na mga relasyon nga nagkaguguba ko tungod ang drugs. Opo. Nagkamayada akong trabaho, nga hinay-hinay nga naging open, dalaga nagkinabuhi. So, everything that I have right now, I owe it to NA. Ayun. Thank you, Sir Joel. From Kier Lumokso, good morning po. What are the risk factors that contribute to drug addiction? Risk factor, Sir Joel. Sir Paul. Risk factor is, I think, jails, institutions, and death. Those are like the end part. The kumbaga, the bitter ends. The bitter ends. Yes. Oo. So, kung ayaw mo maging bitter, ayaw na good luck pagsulod. Ayun. So, from Ariel Kininahan, good morning po, ma'am. What role does mental health play in drug addiction? Role. Of course, Role, mental health? Mental health po. I mean, What role ko ang mental health nga in drug addiction? Bagan iti adahini it's not pag, NA, pero in personal, opo. May ito, insanity. Ito yes, insanity nga. nag-hallucinate ka if you are under the influence of drugs, di ba? Nga nan iba, nakakahimo. The paranoia. Paranoid. Oo, may mga delusions, mga nakakahimo nga nin ibahin mga heinous crimes because they are under the influence of drugs, di ba? So, amo pulot ito ang usagi hapon nga risk factor. Kaya nga, napipreso. Ayan, thank you po. From Parmero, Honey Reynabeth. Good morning, ma'am. What are the long-term effects if chronic narcotics use on physical and mental health? Nauso kasi yan at mental health. Tugunin yan ang mga social media. Sige po. Long-term effect if narcotics use, of course, kasi nga, affected na naton brain, affected nga po na naton body, na-damage na naton brain. So, may na talaga kinahanglan tambalon ha imo. But of course, sa addiction, since nga disease siya, kinahanglan tambalon through rehabilitation po. Ngayon, of course, adyan in a para gihapon, mabuligan ka mo. Okay, so from John Marco Labis, why you should follow the dosage instruction on a medication label? Ay, of course. Kaya para ito haimo kasi pag diri ka nag-follow, example, masali nga doctor, take this cough syrup 3 times a day, ginlaklak nimo, drug abuse na yan siya. Or bisan ang mga over-the-counter drugs. So, nagtumar ka, han paracetamol, bisan waray ka ginaabot nga pain or fever, pero gintumar nimo, kay feeling nimo maghurantan ka naro niyan. So, diri pati anting-anting, nga kinahanglan ana nimo tumaron para diri ka nahirantan niyan. Drug abuse po gihapon ito hiya. So, dapat ma-follow kita, han prescription han doktor, diri po kita magpakaduro doktor, ha? Ayan, okay. So, pwede pa kita kumatuno sa pang-slide para og sa kita kumatukan Mr. Han. Sige, ang sulod naton nga slide. Pasensya naman ka parang Pdea in Action. Ang iba po, waray ko nalabasaha kay almost same man or similar lang po ang iba nga nabato na kanina ni Sir Paul and Sir Joel. Sige po, ayan. Traditions, Han in A. Okay, some of our traditions, the only requirement for membership, it's a desire to stop using. Desire la. Mga pag-undang, amon ito amon requirement, wala mga bayad. And people do not have to be drug-free to attend any meetings. So it doesn't necessarily mean nga umundang ka na mo pag-attend. Opo. And we do not judge anyone's desire. This is up to the individual. And we have no initiation or membership fees or dues, no pledges to sign, no promises to make to anyone. Opo. Kaya amo ito't irabangin may initiation, may bayad. Oo. So at least klaro po ito mga kabarangay Pdea in Action. Then,
And every NA group ought to be fully self-supporting, declining outside contributions. So our program is free from membership dues, and we are funded through voluntary contributions from members, from literature sales, and from fundraising events such as conventions. Ayun. And we accept no donations from From non-members. So, members lang talaga. Kung may daniyo fellowship ha ibang nga lugar, ang members lang ito Members. magsarusarabot. Opo. Ayan. Thank you, Sir Joel. Sige, sunod nga slide. And Narcotics Anonymous has no opinion on outside issues. Hence, the NA name ought never be drawn into public controversies. Oo nga. Waray talaga controversy it NA. And Sige for po. us, outside issues include the role of drugs in society, government drug policy and programs, and the effectiveness of various modalities of addiction treatment. And our sole purpose is to help those who decide that they have a drug problem. Ayun. Amo good. Amo good ito an pinakatumunghan in A. Buligan aton may desire nga magbago. Okay, sige po. Adto pa, Sir Joel. So an NA group ought never endorse, finance, or lend the NA name to any related facility or outside enterprise, lest problems of money, property, or prestige divert us from our primary purpose. But we do cooperate with individuals and organizations such as government, medical, educational, and legal. So that is why ani an NA yan itong ani kami, na. Oo, para gihapon of course na cooperate hira kay aton anti-drug campaign ngan but di relate iton hira naguhusga siring pa ikaw kay amo ini ko ang ka makasalakin ang kaprisuhon or ano pa or anot issues pa na labi na politics sa government so yun sige okay so i-post talaan ay Sir Paul? Yes po. Kadi, pakiana ni J. Sir Bugatan, Santa Iglesia. Good morning po. Lang po. Pag nakulong po yung tao dahil sa drugs, tapos nakalaya na po siya, may mga nagmamonitor po ba sa kanya ng mga law enforcer? Bangit yung kareksignon hini Mr. J. Sir is yung nag-avail ng plea bargain. Yes po. Ito nga mga naka-avail ng plea bargain, nakagawas, or aton nag-voluntary surrender, may dito nila naging pipirmahan. Okay? Nga, di rin nahira mabalik in any, pag-engage in any illegal drug activities. So, ginmo-monitor po ito hira to ensure nga talaga, di rin nahira mabalik ito nga mga activities nga nakakosan ira addiction or han ira pagka priso tungod ang pamaligyahan droga. Ayun po. Ayan, sige mga kabarangay PDEA in Action, ug sa kita magpadayon mga taga na yung importante lang nga pahinumdum. I-post na ni balik nila kita. Balik nila kita next. Hoy, tol, kamusta ka? Ayos lang, Brad. Nga pala, baka gusto mo subukan to. Drugs? Madami nang nadali dito. Pero wala naman sigurong masama kung subukan ko. Tikim lang naman eh. Ngayon lang talaga to. Sige bro, masubok. Basta sure ka, panalo to ha. Oo, the best yan. Kung saan-saan ka makakapunta dyan. Gusto ko pa! Bangon na anak! Anong oras na? Oh, late ka na naman! Di ka na naman ba papasok? Hayaan niyo ko, Nay. Naantok pa ako. Bro, ano ba nangyayari sa'yo? Nando-drugs ka ba? Pakay mo ba, tol? Walang basagan ng trip! Hayaan mo na nga, bro. Addict na yan. Di ka ba titigil? Tigil sa ano? Wala lang to, babe. Pag di mo tinigil yan, iiwan kita. Eh di umalis ka. Solo ko na lang to. Mr. Santos, you've been absent regularly at hindi mo ginagawa trabaho mo. Sir, bigyan niyo pa ako ng isang chance. Magtitino na ako, promise. Sinabi mo na yan last month. I have to let you go. Pdea to! Taas ang kamay! Palabasin niyo ako dito! Wag! Maawa kayo! Nga pala, baka gusto mo subukan to. Di na lang bro. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yan. Pero issue lang yan. 98, 99, 100.
Hi, Ma. Pasok na po ako. Ang sweet-sweet talaga ng anak ko. Uy, guys! May reunion daw soon. Punta tayo. Sakto bro, macho ka na ngayon. Loko ko talaga. Hi, babe. Labas naman tayo. Oh, of course, babe. Sure. Mr. Santos, okay yung ginawa mo report, ha? Good job! Keep up the good work. Sige, sir. I won't let you down. Eh sir, baka gusto niyo sumali sa liga natin sa barangay. Oo, sir. Game ako dyan. Dahil sa iyong tamang desisyon, magsisimula ang isang drug-free future para sa sarili mo, sa mga mahal mo, at sa buong komunidad. Kaya naman nandito ang Philippine Drug Enforcement Agency o Pdea upang tulungan tayo ipanalo ang laban kontra droga. Bilang Pdea ang pangunahing anti-drug agency sa Pilipinas, sila ang nangangasiwa sa pagtugis ng mga lumalabag sa batas laban sa paggamit ng ilegal na droga. Maliban dyan, aktibo din ang Pdea sa pagpuksa ng mga international at national drug syndicates na nagdadala ng illegal drugs sa Pilipinas. Kaya dahil dyan, makakasiguro kang lagi mong maaasahan ang Pdea. To know more, simply contact the Pdea hotline, text line, or social media pages. Barangay Pdea in Action. Ayan, balik na kita mga kabarangay Pdea in Action. Pero adi, damot at mga pakiana, pasensya na, diri ko mababasa nga tanan. Adi, nag-shout out kan tikang po kan Sok Jeswa Bautista. Shout out kan Papa an Kalbo na bunguton. Ayan, number 1 fan po ito hiya ni Sir Joel. Damo po nga salamat, Sir Sok. Nga, adi naman iba pa nga pakiana. Pero ug sakit ako matini nga mga pakiana. Adi, anay natin usap pa nga special nga bisita. Nga aton tatawagon nga Mr. Han. So, opa inihiya mga kabarangay Pdea in Action. Magahatag ha aton hin testimony about an iya ginagian. An iya winning peace against drug abuse. O, di ba? Sige, Mr. Han. Sir, good morning. Okay, good morning everyone. It is an honor to be here this morning. Good morning, Ma'am Jane. Yes and po. Good morning, Sir Irvin. And good morning to all those who are subscribing to the Facebook Live and listening. Yan, thank you Mr. Han. And of course, kaupod tagihapon na namon abtik ngan gwapo nga bisita hi Sir Irvin Fuwa. Ayan, sige. Ihatag ta na Sir Irvin kan Mr. Han ang mikropono para haniya testimony. Okay. Apo. Okay, so I am Mr. Han. I'm a recovering addict. So I started using drugs when I was 14 years old due to regrets of the past, pains that I was trying to numb. Kay amo ito, nag-start na ako ng addiction because I was trying to numb this pain of the past na I couldn't really handle and I couldn't cope. So ang drugs na ako naging gateway to cope with the pain and to suppress it. Pero it doesn't go away, no? Those regrets, those pains doesn't go away kasi for a brief moment of time la amulad ton makakalimtan ko iya pag naka-use ako on drugs. So it doesn't really address the problem and then it progresses throughout hanggang mag 36 years old ako, no? On and off here, I will stop and then I will start using again because the disease of addiction is a progressive and a chronic relapsing disease. So I didn't understand before what is this disease, what is addiction. So amo na mag-stop ako, then I will go back to using. Pero same result lagi hapon. Guba, I lost my job, I lost my family, to the point na I couldn't work anymore, I couldn't go out. Nagkamayadan ako mga mental illness, nagkamayadan ako paranoia. Damo lang mental illness, nagka-bipolar ako because of drug use. Nagkamayada liwat ako ADHD. But those are underlying problems na na-trigger pa, na-amplify pa illegal substance. Opo. So, this
I started recovery during September 7, 2022, no? That was my first time to be exposed on recovery and rehabilitation. That was the time I tried to kill myself. So nag-suicide ako, and luckily nga I'm still alive. Made a surgeon that night when I tried doing suicide, and I was revived. It was all because of taking illegal substance, because my judgment has been clouded. I was not thinking clearly, and I thought ending my life, that would be the answer. But diri nga yan. So when I was introduced to recovery, amo na ang mga na-accumulate ko na defects of character because of drug use, because of a long time exposure and environmental exposure ini nga drugs. Waray pahiya ka address kasi I was full of myself. I was self-righteous. I didn't believe in the program. So after 2 weeks, after na akong first rehab, paggawas ko after 2 weeks, I relapse. Okay. Because of too much expectation from family, from relationship that has been broken because of my and I didn't see myself as the problem. I tend to blame my family, other people, and I blame it on them na naging addict ako. So I was in denial na ako ang problema. But after that, nagkamayada na naman problema because the problem really didn't go away. It was there lang. So when it hit me, I used drugs again. Nga may natabo nga problema amon nga na akong wife, and I couldn't handle it. Okay. And then that was the time na guba na talaga ako. And I give up. So ang seed nga naplanta ako ng recovery, amo adto ang nag-sprout. Kay waray naman ako iba nga di naman ako magpakamatay kay nahadlo ka na. Maulol ngayon. Maulol ngayon. Pagbata ko hospital, maulol ngayon. Ngayon. Nakatahi ako, nakaswero and everything. So I don't want to commit suicide na. So amo na to, dumalaga na ako ang program. I started contacting my program director in Baguio, and I asked for help. I humbled myself and asked for help. I need help. I am going through this. I have been using drugs again, and I admitted na kailangan ko yung bulig. And then, that was the time na he told me, instead na criticize me because of the things I've done in the center, kay self-righteous man ako, all I felt was love, and concern niya. Gindirect niya ako to find a meeting. That's why nag-search ako on meeting, para niya ako ng mga contact number. Amo na to ang first time nga nakapag-meeting ako din niya Tacloban and NA. And that was the first time I met this gentleman, Kuya Paul and Sir Joel. And then after that, they advised me to really go to treatment. And then January 1 last year, nag-New Year la ako, nag-spend la ako New Year hamon, tapos the next day gumikan na ako and went to treatment. And that was the best day of my life when I started, surrendering my life, because I realized nga my ways didn't work. The drug use didn't work, all my ideas didn't work. So now it's time for me, to believe in someone na I see them doing good, doing well on their recovery. So I entrusted my life to these people, and I believe whatever they told me, I just do it. No questions asked. I committed myself 100%. And it was a life-changing talaga. And I was thankful for all the hardships that I've been through, all the miseries, because without those, I wouldn't be grateful as I am today. Yes. That there is a chance, there is hope, but hope diri madao pa ako. I have to seek for that hope. Hinahanglan bilingon. Bilingon ko ito nga hope. And I found that hope through Narcotics Anonymous and the rehabilitation program. So amo ito. Until today, I am 8 months and 25 days clean and serene. Congratulations. And
this is the longest time na I okay. stayed out of of drugs because Sana mas halaba pa. mas halaba pa. But the problem is the first thing to do is to take away drugs talaga from those addicts like me. But the underlying problem is the defects of character that comes with it that accumulated through the years of using, like self-centeredness, yes. Arrogance, self-righteous. Damo pa ito yung mga defects. That is what we address in the center. Ayun. Oo. So ayan, very inspiring naman, Mr. Han. Thank you so much. So mga kabarangay Pdea in Action, wala ba manindugan yung barahibo? Nanindog na lata na akong barahibongan. Gusto ko tumuok. Balitaw. Through Han experience ng Mr. Han, nakita natin kung ano kakuri. Amo na kanina ginaka nila Sir Joel and Sir Paul nga diri sugad kadali. Tapos matrabaho talaga hiya. So, ada naman, tikang Han iya. Siring pa ni Mr. Han, kapira na hiya nagparehab, pero nabalik lagi hap. Kasi nga, an iya ways, feeling niya hadto, amo iton mag-work, pero until na such time na na-realize niya nga diri, kinahalan talaga niya kinahalan gyapon niya magbulig. Kinahalan gyapon niya mag-commit. Hito nga bulig, nga ginahataga iya. Nga kinahalan niya bilngon an bulig. So, congratulations, Mr. Han, kay, di ba? Good job. Great job, actually. Opo. So, hoping mas halaba pa. Makabalik ka pa nga mga pera pa katuig, para gihapon maghatag pa hin inspiration. Especially nga hadton mga nawawarayan na hope. So para nga tohan mga nawawarayan na hope, Mr. Hanit na sila nga diri sus kaya la ito nira kasi bangin may mga kwarta ito hira or bangin may dapat talaga nira iba nga mga siring pakaradtuan. Ako waray na amo na dalatagak kini, waray na akong pag-asa. Ano po an aton maisasagdo na ira? Through my own experience, that was also my way of thinking before na wara na ini, this is the end. Pero it was not, so there is hope out there. There are helps na exposed na kita din na ini nga Narcotics Anonymous. There are rehabilitation centers that could help you. All you can do to see the hope is to admit that you have a problem. Yes. Because unless you are not willing and denying that there is a problem, you cannot see hope. Yun, opo. So sakto iton. Kasi pag inimula ka lugaringon na nimo gipipinamatian, kasagaran talaga ito nagsasayop ka. Labi na kung diri ka na mamati adi pa siring paniya niya ginkikita hira Sir Paul and Sir Joel nakakita hiya nga hira nga ni nakaya nira di ba? Nakaya nira maging clean hinhataas nga time. So kay ikaw diri. So adi Mr. Han. Kaya gihapon niya 8 months as in halaban na ito pero sana mas longer pa ngan ikaw yan nga namamatik ang makabarangay Pdea in Action kun gusto talaga nimo may willingness ka welcome ka HNA. Ayan welcome ka HNA bisan siring pa kanina ni Sir Paul nga ni Sir Joel bisan kumato ka la pag-attend out of curiosity sige bahala ti basta mamati ka la welcome ka po haera. So ayan at para naman mga kabataan niya na kasi Mr. Han di ambot kung kuan la inihiya inin baby face Sir Ervin. Para hadton mga kabataan nga baga nadadarahit barkada Mr. Han or adton siring panira mga problema or feeling nira an pagdroga la an solusyon or aton waray paliwat waray pa bagan hapit na makumbinsihan era mga peers or kung ano matira rason kaino nga magamit era nga droga ano po naton masasagdon ha era? Yes, because environmental is a big factor din for developing addiction into using this illicit substance. So please think twice before making an action. Ask your parents, ask someone if it is good for you or not. Think twice good kay diri kamo talaga diri man mapupod niyan talaga labi na ko na pero I want you to think twice before doing actions like that. Thinking. Yun, very well said, Mr. Han. So, before kita mag-end, kay wala na kita oras, basahon taan niya din pakiana ni Mr. Jomel Itlanas Sugilio. Sir, are there any specific life events or stressors that lead to drug use?
I think naiyakan pero sige lang. Oo, pwede man nimo batonon, sir, Mr. Han? Of course. Situation and events really contributed on my addiction, ano? Kasi that time nga when my grandfather died, I couldn't handle the pain. And I couldn't handle the regret that I deprived him of having that last phone call with sa guilt. mom ko, mga sister ko na was in abroad. So the guilt and the shame was there and I couldn't tell anybody about it. Okay. So what I did is I tried to numb the pain. When someone offered me to use drugs during my grandfather's wake, Didto na. Yun. So, may diba? event talaga, nag-trigger na ako drug use. So, mas mahupay lagi hapon may nagkakaistorya, no? So, kaistoryahay mo na imo tatay mo, kung sino didat imo, trusted nga tawo. Kasi rin pa ni Mr. Han, itong nga time, iton in pain ka, vulnerable kita, di ba? Labi na kung ayaw, di rin natin gusto ma-feel ang pain. Kaya hino ba tawo nga gusto maka-feel in pain, di ba? Pero, believe ako mo, Mr. Han, and congratulations. God bless you. Sir Irvin, may pakiana ka po buwakan, Mr. Han? Wala naman na. Bukod sa wala na tayong time. Oo nga. Nasabi niya lahat. Oo, nasabi niya lahat. Pero welcome pa siya anytime dito sa, of course, and mga NA, welcome pa talaga ini right. Pero, kahit diri pa naton human, halaba pa naton lecturehan ini, mabalik pa hira next week. So, ayan. Thank you, Mr. Hans, Sir Paul, and Sir Joel. Till next week again. Thank you, So, ma'am. hay yung mga kabarangay PDEA in Action nga namati nga nag-upod ha ato niya damo po nga salamat. Hangaran po na among Regional Director Attorney Jacqueline de Guzman, ako po ayun naging tagapapasamwa. Ngayon ako'y nagsisiring, sangkay iwasi ang droga, kay hadroga, sigurado nga mapiperde ka. Damo nga salamat, stay safe, stay drug free po. Thank you. Iyo pala nahibatian ang programa nga ginpapadangat ha iyohan Philippine Drug Enforcement Agency